الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قوة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. كلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والسر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وزاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وزاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وزاهرا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أنزل على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله صار المؤمنين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله المؤمنين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله صار المؤمنين. يا عليم يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم ومجد وعظم رضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم من أزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بربهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوهد إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى من سيدنا المهاجر إلى الله بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقصر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا المسند العظم البقي مقدم محمد بن علي العلوي وانصره وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وانصره وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وانصره وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقصر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم وينفضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواحك عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين
ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعذبين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم وينزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله يمتع علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلاما عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه قد أتاه قد أتاه بالفرج يا رسول الله سلاما عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج والزمان أنت حاكمه زلم فيه زلم فيه زلم فيه من العوج يا رسول الله سلاما عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وجهك ميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي
فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان يا ربي عشان يا ربي عشاني ودعني كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك ربي عجل منك ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان يا ربي عشان يا ربي عاشاني ودعني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا ربي فعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن مثل زين العابدين علي وابنه الباقر يا خير ولي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين
لغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن ربي فانا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من والسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم اللهم صل على سيدنا
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, para mustami'in wa mustami'at, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini dan sekaligus di tempat yang mulia ini dan pada bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur panjang, memberikan kita kesehatan badan walafiat, memberikan rezeki yang berlimpah ruah sehingga kita dapat berkumpul dan berhadir di tempat yang mulia ini dengan tujuan niat yang sama, yaitu sama-sama menuntut ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan keberkahan dan dengan segala kenikmatan kita selalu mendapat ridha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini juga kita sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada Hadratul Kiram wa Muhtaram, guru kita bersama, yaitu beliau salah satu daripada seorang zuriatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid bin Salim bin Ali bin Muhtar bin Abdurrahman As-Saghab, yang mana alhamdulillah beliau telah berhadir di tempat kita tidak bosan-bosannya untuk memberikan pelajaran-pelajaran ilmu agama yang insyaallah bermanfaat bagi kehidupan kita untuk menuju kebahagiaan di alam akhirat. Maka dengan demikian marilah kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah dan dikabulkan hajat-hajat beliau maupun hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan beliau tidak bosan-bosannya untuk memberikan pelajaran-pelajaran ilmu agama kepada kita, wabil khusus dalam lingkungan Desa Simpang 4 Sungai Baru ini dan wabil khusus dalam lingkungan Musalla Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemuanya kita dihindarkan daripada segala bala maupun bala dunia ataupun bala akhirat. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun di dalam hal ini mungkin ini kita beritahukan bahwa untuk majelis ta'lim yang dipimpin atau di dalam asuhan Khadimul Majlis Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid bin Salim bin Ali bin Muhtar As-Saghab pada malam hari ini, bahwa untuk sementara malam penutupan insyaallah ta'ala akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, di samping itu juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala beliau di bulan Sya'ban ini akan menunaikan ibadah umrah dengan kawan-kawan beliau. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau di dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan satu apa saja pun dalam menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan umrah beliau dan umrah segala kawan-kawan beliau menjadi umrah yang mabrurah, yang selalu diterima dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikianlah penyampaian ini
agar kita semua tahu dan memaklumi. Mudah-mudahan Allah akan kabulkan hajat kita maupun hajat beliau, maupun hajat dunia ataupun hajat akhirat. Maka marilah kita bersama-sama mendengari pelajaran-pelajaran ilmu agama yang mana untuk ini disampaikan oleh Hadratul Kiram Muhtaram Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid bin Salim As-Sagaf. Waktu dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي علوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقافي بن محمد المدوي رسولهم فروعهم الأرواح، وإلى روح الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد العطاس تلميذ الشيخ علي بن عبد البارس، الشيخ أبو بكر بن سالم أخي عقل بن سالم، ورئيس الإمام قطب الدعوة والإرشاد وقوة العباد والبلاد، الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ورئيس الجزء الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف، أصولهم فروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل عينات وأهل أكدر وأهل عينات وأهل قريظة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل عوض وأهل غرفة وأهل الشباب وأهل النسين وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلى وصولهم فروعهم، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حبيب بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وإلى رؤوس الحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر، ورؤوس الحبيب أبي بكر بن عبد العطاس بن ميتاج الإمامين الحبيب أحمد بن حسن العطاس، الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وإلى رؤوس محمد بن علي ووالده عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى رؤوس محمد بن عبد الله الحدار، ورؤوس محمد بن أحمد بن مرشاطر، ورؤوس الإمام حبيب حسن وأخي الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاطر، وإلى روح مفتي تريم الشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن حمد السقاف، ورئيس الرجال الحبيب سالم بن علي السقاف، والحبيب الشريف رضي بن علوي السقاف، والشيخ الحبيب حيدر بن محسن بن علي الحندون، وصولهم فروعهم، وخصوصا إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح مختصر هذا الكتاب، إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، على ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود صاحب الكرم والجود، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب اللواء المعبود والحوض المورود، وعلى آله وصحبه أهل الوفاء بالعهود.
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى اليوم الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. والشيخان يعني وروى الشيخان الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Dan meriwayatkan Asy-Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim, kekerabatan, tali hubungan persaudaraan, mu'allaqatun bil arash, itu bergelantungan di arash. Taqulu, ia mengatakan, man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menyambung aku maka Allah akan sambung ia. Wa man qata'ani qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan aku maka Allah akan memutuskannya. Ini adalah perumpamaan tentang rahim, hubungan kekerabatan, tali persaudaraan. Itu diumpamakan seperti sosok makhluk yang bisa berbicara dan dia bergelantungan di arsy. Ucapannya apa? Dia mengatakan, orang yang menyambung aku, yakni yang suka bersilaturahim, yang suka berkunjung ke rumah kerabatnya, ke rumah sahabatnya, senang ia menjalin hubungan persaudaraan, maka Allah akan menyambungnya. Allah akan menyampaikannya kepada rahmatnya. Allah akan dekat dengan orang tersebut. Sebaliknya, kata rahim, orang yang memutuskan aku, dia tidak peduli dengan kerabatnya, tidak mau bersilaturahim kepada sahabatnya, bahkan lebih dari itu, dia memutuskan hubungan persaudaraan sehingga tidak lagi tegur sapa, entah sebabnya karena ada persengketaan, permusuhan dan lain sebagainya. Maka kata rahim, qata'ahullah, mudah-mudahan Allah memutuskan dia, sehingga orang ini terusir dari rahmat Allah, sehingga dia jauh dari kasih sayang Allah. Oleh karenanya disebutkan qati'ur rahim mal'unun wa in mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim, tali persaudaraan, maka dia dikutuk, dilaknat walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah, di tempat yang paling mulia, kiblat seluruh umat muslimin muslimat sedunia. Orang ini meninggal di tempat yang teramat mulia, di tengah-tengah Ka'bah, tapi dia memutuskan hubungan silaturahim, tetap dilaknat oleh Allah. Padahal Ka'bah itu tempat di mana Allah menumpah ruahkan rahmatnya, tetapi orang ini tidak mendapatkan rahmat tersebut. Jangankan rahmat itu, percikan rahmatnya saja tidak mengenai dia, lantaran dia memutuskan tali silaturahim. Hati-hati.
Ayo saling memaafkan. Apalagi itu adalah keluarga sendiri, dan apalagi itu adalah orang tua sendiri. Kalau orang tua yang diputuskan tali silaturahimnya, itu bukan hanya mendapatkan dosa qat'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan, tapi dia juga mendapatkan dosa huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, double. A'udzubillah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Abu Dawud serta Tirmidzi juga meriwayatkan, waqala, dan dia mengatakan haditsun hasanun sahih. Ini hadisnya hadis hasan, bagus dan sahih. Waqtu ridha tashihuhu, tetapi pentashihan Imam Tirmidzi ini dikritik. Artinya ada ulama yang mengatakan enggak sahih itu. Bi'annahu, alasannya apa? Munqati'un, hadisnya munqati'. Munqati' itu ada sanadnya yang putus. Kalau yang putus itu di sahabat, tabi'in langsung memarfu'kan kepada Nabi, itu bisa jadi nanti hadis mursal. Dan hadis mursal itu termasuk daripada jenis atau bentuk hadis yang dhaif. Wa kullu man lam yattasil bihali isnaduhu munqati'un aw sali, di Mandumatul Baiquniyah. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'un aw sali. Kalau sanadnya itu ada yang putus, pokoknya tidak bersambung, entah itu karena mursal tadi atau karena maqtu, maka dia tidak bisa dikategorikan sahih. Makanya pentasihan Abu Dawud dikritik oleh sebahagian ulama ahli hadis. Wa riwayatu wasalahu qala al-Bukhari khata'un, dan riwayat yang menyebutkan wasalahu, kata Imam Bukhari, itu khata', adalah keliru. Wallahu a'lam yang mana ini yang dimaksud. Kalau yang dimaksud adalah hadis tadi yang meriwayatkan Bukhari sendiri, Syaikhan Bukhari dan Muslim. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf. Ini kitab banyak salah cetaknya. Ini kitab sudah ulun teliti, banyak sekali salah cetaknya. Wallahu a'lam yang dikomentarinya ini hadis yang mana. Kadang-kala ada yang salah kalimatnya, ada yang dilebihkan, begitu. Salah cetak, salah ketik. Bukan Imam Ghazalinya yang salah, bukan Imam Ghazali ulama, bukan pula yang meringkas kitab beliau ini yang salah, tapi mesin cetaknya atau yang mengetiknya yang keliru. An Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah taala yang maha perkasa lagi maha tinggi berfirman. Apabila Nabi menyebutkan Allah taala berfirman, berarti itu namanya hadis qudsi. Hadisnya itu disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Anallahu, saya adalah Allah. Wa anar rahmanu, dan saya adalah yang maha rahman, yang maha mengasihi. Khalaqtur rahimah, dan aku yang menciptakan rahim, tali persaudaraan, tali kekerabatan. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan telah aku bagi
Aku pecah, aku belah, aku bagi dua. Syaqaqtu, aku bagi laha untuk tali persaudaraan itu isman min ismi, yaitu satu daripada nama saya, satu nama daripada nama saya. Karena rahim itu ar-Rahman dengan ar-Rahim maddahnya sama dari rahima yarhamu rahmatan. Dari segi istiqaq pengambilan kalimat sama-sama dari kalimat rahim atau dari kalimat rahmat. Nah, aku berikan nama rahim itu sebahagian daripada salah satu nama saya. Faman wasalaha, maka barang siapa yang menyambungnya, yang menjalinnya, wasaltuhu, aku akan sambung dia. Maksudnya aku akan jalin hubungan dengan dia. Jadi orang yang bersilaturahim itu pada hakikatnya dia menjalin hubungan dengan Allah. Ya, walaupun yang dikunjunginya adalah manusia, tetapi pada hakikatnya dia telah menjalin hubungan dengan Allah. Berarti orang yang suka bersilaturahim dekat dengan Allah. Bagus itu. Ada di antara jamaah kita meninggal dunia setelah silaturahim. Iya. Bapak Saifullah ya. Apa? Saiful Anwar. Masya Allah. Setelah dia silaturahim dengan Ustadz Saiful Rahman dan rombongan ke rumah-rumah para ulama, ke makam-makam para habaib, ya silaturahim itu. Gak lama kemudian meninggal dunia. Berarti dia meninggal dunia setelah menjalin silaturahim, yang artinya setelah menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah insyaallah. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskannya tadi silaturahim tadi, qata'tuhu, aku akan putuskan dia. Aku akan putuskan hubungan dengan dia, kata Allah. Hanya begitu. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi juga Allah Ta'ala pernah menyampaikan, kata Nabi, Allah itu pernah mengatakan kepada hamba ketika sedang dihisab, dia bilang, kenapa engkau tidak mengunjungi saya? Hamba itu menjawab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin saya mengunjungimu sedangkan engkau Tuhan alam semesta, tidak bertempat. Akhirnya Allah jelaskan kepada hamba itu, maridha abdi falam ta'udhu, ama innaka in udtahu lawajadtani indahu. Allah jawab kepada si hamba tadi, kamu tidak tahu apa? Bahwa salah seorang hambaku ada yang sakit, tetapi engkau tidak mengunjunginya. Padahal jika engkau mengunjungi dia, engkau akan temukan aku ada di sana. Maksudnya, aku ada di sana dengan pengetahuanku. Jadi pada hakikatnya apabila ada orang sakit lalu kita jenguk, kita menziarahi dia yang sakit itu manusia, tetapi pada hakikatnya kita telah menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falau uttani lawajadtani indah. Jikalau engkau mengunjungi dia, membesuk orang yang sakit tadi, engkau akan temukan aku ada di situ. Jadi banyak sekali sebenarnya perantara-perantara bagi hamba untuk bisa menjalin hubungan dengan Tuhannya.
Ya kita tidak bisa menjalin hubungan secara langsung. Wa anta rabbul alamin, engkau ya Allah Tuhan alam semesta. Ya caranya dengan apa? Bersilaturahim, menjenguk orang yang sakit. Semakin sering kita lakukan perbuatan-perbuatan baik semacam ini, maka semakin dekat pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan sholat saja, bukan hanya dengan puasa saja, bukan hanya dengan tilawatul Quran saja, dengan bersilaturahim juga, dengan membesuk atau menjenguk orang yang sakit sama, itu juga ibadah dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah taala mengatakan di dalam firman-Nya, kalau rawi itu mengatakan auqala berarti dia ragu-ragu. Apa? Allah taala mengatakan bukan qata'tuhu tapi batattuhu. Batattuhu ai qata'tuhu, artinya sama, aku putuskan juga. Wa man qata'aha batattuhu ai qata'tuhu, maknanya sama, aku putuskan. Wa Ahmadu bi isnadin sahih, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih, anna min arbar riba al-istitalatu, anna min arbar riba al-istitalata fi irdil muslimi bi ghairi haqqin. Anna, bahwasanya, min arbar riba, termasuk riba yang paling riba. Riba yang paling riba ini. Artinya di atas riba lagi ini. Riba itu sudah jelas keharamannya. Apa? Al-istitalata fi irdil muslim, yaitu mencoreng kehormatan orang muslim bi ghairi haqqin, tanpa ada hak kebenaran. Itu enggak boleh. Mencoreng kehormatan seorang muslim tanpa ada dasar atau landasan kebenaran. Ini termasuk min arbar riba, termasuk riba yang paling tinggi. Maksudnya paling besar dosanya. Mencoreng kehormatan saudaranya muslim. Enggak boleh itu. Kita disuruh untuk menutupi keaiban orang lain, bukan malah membukanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutupi kekurangan, keaiban seorang muslim, maka Allah akan tutupi kekurangan dan keaibannya. Faman tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan, kekurangan saudaranya, kelak Allah Ta'ala akan cari-cari kekurangan dan kesalahannya di hari kiamat. Na'udzubillah. Padahal di hari kiamat itu Allah Ta'ala akan memaafkan sebisa mungkin kesalahan-kesalahan hambanya. Nih, orang yang tadi selama hidup di dunia suka nyari-nyari kesalahan orang lain, dicari-cari sama Allah bahkan kesalahannya. Bukan malah dicari-cari amal baiknya agar kesalahannya itu dihapus, enggak, tapi kesalahannya dicari-cari sama Allah. Karena dia sewaktu hidup di dunia dulu mencari-cari kesalahan orang lain. Harusnya keaiban itu ditutupi. Salah seorang di antara para ulama terdahulu pernah suatu saat dia menikah dengan wanita. Di malam pertama dia mendatangi istrinya. Ketika itu dia melihat di tubuh istrinya terdapat bekas cacar. Penyakit cacar itu kan ada kunatnya. Rupanya si istri ini agak sedikit malu. Maka si suami itu langsung mengatakan, "Istriku, mataku sakit, sakit sekali," dia bilang. Kaget istrinya. "Terus bagaimana, Bang?" "Sepertinya saya nggak bisa lihat," kata dia. Akhirnya dari sejak malam itu orang soleh tersebut pura-pura jadi orang buta.
Karena apa? Tidak ingin istrinya kecewa, karena dia melihat ada kekurangan di tubuhnya, yaitu bekas cacar. Ditutupinya keaiban istrinya, sampai dia pura-pura jadi orang buta. Di dalam syarah Risalatul Qusyairiyah itu disebutkan, setelah 20 tahun kemudian istrinya meninggal dunia, baru dia kembali normal melihat. 20 tahun pura-pura buta. Subhanallah, kuat nggak ya? 20 tahun pura-pura buta hanya ingin menutupi bekas cacar yang ada di tubuh istrinya. Jadi istrinya ini merasa lega, alhamdulillah, untung lakiku buta. Orang alhamdulillah kalau laki bisa melihat ya. Ini alhamdulillah lakinya buta, dia alhamdulillahkan sama dia. Karena apa? Kalau dia melihat, malunya saya, kata dia. Karena di tubuh saya banyak bekas cacar. Padahal melihatnya, tapi pura-pura buta karena ingin menutupi kekurangan istrinya. Subhanallah, 20 tahun itu. Setelah 20 tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Hanya Sidin melihat pulang. Jadi orang bingung, aneh, kenapa? Hanya tiba-tiba melihat. Sekalinya itu alasannya. Luar biasa orang dahulu itu menutupi. Kalau sekarang bagaimana? Ente tutupi nggak kekurangan istri ente? Atau jangan-jangan dibicarakan di hadapan teman-teman ente? Ikam mamanya si Anang nih, pengulir bener di rumah. Piring tuh lah sampai bekulat, kata dibasuhinya. Itu keaiban dia, keaiban kamu juga, karena kamu yang tinggal serumah dengan dia. Jangan begitu. Atau sebaliknya, jangan-jangan ibu-ibu yang suka buka dan bongkar keaiban suaminya di depan teman-temannya. Ikam lakiku tuh pelit bener, ikam. Aku tuh kalau minta duit lawannya harus menerima omelan dulu, hanya keluar tugen. Kada sesuai lawan yang kau minta. Kekuranganmu jangan diucapkan dan diobrolkan di depan orang lain. Itu namanya sama saja senjata makan tuan. Rumah tangga kamu adalah istanamu. Istana itu harus ditutupi kekurangannya dan dinampakkan keistimewaannya. Kalau istanamu ketahuan orang kekurangannya, orang tidak akan menghormati istana kamu itu. Istana itu harus bagus kelihatan dari luar. Dari luarnya aja kelihatan jelek, nggak ada yang mau masuk ke dalam. Jadi keaiban kamu jangan dibeberkan kemana-mana. Ulun alhamdulillah punya membeberkan kada pernah bang, tapi hari-hari memasang status. Adakah pasangan hidup yang sempurna? Gambar menangis. Aduh, nggak sadar dia sedang membongkar keaiban pasangannya. Apa ini? Ulun kada pernah kau menyampaikan ke siapa-siapa. Enti pasang status itu berapa ratus yang nonton, yang lihat ya. Lalu mereka kawanannya kena membalasi. Kenapa nih pindah galau? Sama. Jangan. Nabi paling tidak suka jika ada seseorang mengungkit-ungkit kekurangan di rumah tangganya pada orang lain. Jangan. Jangan. Jadi termasuk riba yang paling tinggi, riba yang paling besar itu dosanya adalah mencoreng kehormatan saudaranya muslim bighairi haqqin, tanpa ada kebenaran. Tapi kalau ada kebenaran, ada hak, nggak apa-apa. Seperti misalnya saksi. Ketika ada orang bersaksi bahwa fulan bin fulan berzinah dengan fulanah binti fulan, itu nggak apa-apa. Saksinya mana? Dihadirkan arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Oh, saya saksinya, saya saksi. Kamu melihat bahwa anak celak masuk ke tempatnya? Iya, kami menyaksikan itu. Ini kan keaiban, tetapi bihaqqin, karena atas landasan kebenaran, nggak apa-apa. Atau ada orang misalkan bersaksi bahwa fulan mencuri, saya melihat, saya bersaksi bahwa fulan adalah sarik, maling.
nggak apa-apa. Karena itu bihaqqin, didasari oleh kebenaran. Tapi kalau memang dicari-cari kekurangannya, ya semua manusia pasti ada kekurangan, kecuali nabi atau malaikat. Karena nabi dan malaikat itu maksum. Kalau kita bukan nabi, kita bukan malaikat, pasti ada kekurangannya. Dicari-cari pasti ada. Oh iya. Kalau nabi, malaikat maksum. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismahnya, kemaksumannya para nabi itu sama seperti malaikat, wajib. Nabi itu harus maksum, malaikat juga maksum, terhindar dari dosa-dosa dan kekurangan. Walaupun demikian mereka tetap punya sifat basyariah, bayangkan. Walaupun nabi itu para nabi itu semuanya maksum, tetap punya sifat basyariah mereka. Apalagi kita yang bukan maksum ini. Kalau dicari-cari kesalahannya ya pasti ketemu. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kamu bersahabat, mencari sahabat orang yang tidak punya kesalahan, sampai hari kiamat kamu tidak punya teman. Mau cari teman yang tidak punya kesalahan, sampai hari kiamat kamu nggak punya teman. Jadi Tarzan aja tuh ke hutan. Ya, teman. Jadi Tarzan aja ke hutan, berteman dengan gajah, dengan monyet itu. Ya. Kalau mau berteman, mencari teman yang tidak punya kekurangan, sampai hari kiamat kamu nggak ketemu. Jadi begitu. Habib Umar sering ngasih nasihat. Kata beliau, kalau kamu berteman dengan seseorang, lalu kemudian nampak kekurangan pada dirinya, kamu ingat firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa. Ingatkan itu. Jadi kalau kita melihat seseorang, teman kita kah itu, melakukan kesalahan, kamu ingat firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah inilah bentuk kelemahan dia. Jadi fashhad dha'fahu. Kamu saksikan kelemahan dia di situ. Jangan kamu maki, karena memang fitrahnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kamu pun juga tidak luput dari itu. Begitu. Jadi maafkan. Tujuannya supaya kita bisa memaafkan dia. Jangan orang merangut diranguti juga. Ini ngaruhnya api ketemu api tambah menyala. Ya, orang merangut juga. Atau orang pindah menggas ke sama ngong juga berpanasan. Jadi ini fashhad dha'fahu. Kamu saksikan kelemahan dia. Inilah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa. Kamu juga begitu. Ya, makanya kalau mau mencari teman yang tidak punya kesalahan, sampai hari kiamat kamu nggak punya teman. Pasti ada. Cuman kitanya aja lagi bisa nggak memiliki sifat tasamuh, toleransi. Ya, bagaimana kita supaya bisa memaklumi dia begitu. Agar nanti dia juga memaklumi kita. Enak kalau bersahabat saling mengerti. Wa anna hadhihi rahimah syujnatun minar rahmani azza wa jalla. Dan sesungguhnya rahim, kekerabatan itu, tali persaudaraan itu, syujnatun adalah syujnah. Apa syujnah itu? Jaringan. Syujnah jaringan minar rahman, daripada rahman. Maksudnya diambil dari lafaz ar-rahman, terjaring dari lafaz ar-rahman. Dari lafaz ar-rahman, zat yang maha penyayang, yaitu Allah azza wa jalla. Faman qata'aha, maka barang siapa yang memutuskan tali silaturrahim, haramallahu alaihil jannata, maka Allah akan haramkan atasnya surga. Itu tadi, orang yang meninggal dalam keadaan memutus silaturahim tidak akan masuk surga, dilaknat oleh Allah walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Na'udzubillah. Faman qata'ahu wa Ahmadu bi isnadin jayyidin qawi, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang baik dan kuat. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan fi sahihihi, di dalam sahihnya, annar rahima syujnatun minar rahman, bahwasanya rahim itu adalah syujnah,
yaitu rangkaian, berarti itu rangkaian, jala, jaringan. Minar rahman diambil dari kalimat rahman. Taqulu, maka silaturahim itu mengatakan, tali persaudaraan rahim itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dia bilang, inni quti'tu, sesungguhnya saya telah diputuskan. Ya Rabbu, boleh ya Rabbu nakirah maksudah, boleh ya Rabbi karena ada ya'ul mutakallim yang dibuang. Wahai Tuhanku, inni quti'tu, sesungguhnya saya telah diputuskan. Ya Rabbu, wahai Tuhan, inni usi'a ilayya, sesungguhnya saya telah dijahati. Ya Rabbu, wahai Tuhanku, inni zulimtu, sesungguhnya saya telah dizalimi. Ya Rabbu, wahai Tuhanku. Apa akhirnya? Fayujibuha ila an tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki kayaknya salah ini. Man qata'aki. Ada taknya di sini. Fayujibaha atau fayujibuha, maka Allah pun menjawabnya. Ila antardaina, sampai kamu, kata Allah Ta'ala, ridho, senang, wahai rahim. Apa jawaban Allah? An asila man wasalaki, saya berjanji akan menjalin hubungan kepada orang yang menyambung kamu. Orang yang menyambung kamu berarti dia telah menyambungkan dirinya kepada saya. Wa aqta'a man qata'aki, bukan qata'aki. Wa aqta'a, dan saya akan putuskan hubungan man qata'aki, kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi kalau dia memutuskan tali silaturahim, berarti dia sama dengan memutuskan hubungan dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasyijnatu atau wasyujnatu boleh bikasri awalihi. Syijnah bikasri awalihil mu'jam, yaitu dengan mengkasrahkan huruf awalnya yang bertitik. Shinnya itu bertitik. Shin itu ada mu'jam, ada muhmal. Kalau muhmal sin, kalau mu'jam shin. Wa dhammihi, dan boleh juga ditommahkan. Syujnah atau syijnah, dua-duanya boleh. Wa iskanil jim, huruf jimnya sukun. Artinya apa? Al-qarabatu al-mushtabikatu kashtibakil uruq. Nah itu, sujnah itu artinya adalah kekerabatan yang terjaring. Terjaring. Ya tali berarti kan? Jaring, tahu kan jaring? Bukan jaring buah jaring, bukan. Itu jengkol bahasa Indonesianya. Jaring itu kayak jala itu jaring. Nah, kenapa kekerabatan yang terjalin, yaitu kashtibakil uruq, seperti terjaringnya urat-urat. Urat itu kan saling menyatu di dalam tubuh kita, seperti jaringan dalam tubuh kita, seperti jala, begitu. Nah, syujnah artinya itu jaringan, ikatan, apalagi hubungan. Makanya jaringannya jar, kada kuat di sini jar, makanya suaranya putus-putus. Maksudnya hubungannya kada kuat, sinyal. Jaringannya aja lemah. Jaringan, syabakah, bahasa Arabnya syabakah. Makanya istibak di sini. Istibak itu jaringan, jala, hubungan, pertalian gitu. Nah, syijnah itu artinya itu, syujnah atau syijnah. Kekerabatan yang terjaring. Kashtibakil uruq, seperti terjaringnya urat-urat di tubuh kita, berhubungan satu sama lain. Wa makna minar rahman, dan makna daripada kalimat minar rahman, kan tadi disebutkan syujnatun minar rahman. Minar rahman, maksudnya jaringan daripada rahman. Apa maksudnya? Ai mustaqqu lafziha min lafzismihir rahman. Maksudnya lafaz rahim itu mustaq, terpecah atau diambil daripada lafaz namanya Allah yang berbunyi Ar-Rahman. Jadi begitu. Kama ya'ti bil hadis, seperti yang akan datang nanti di dalam
Hadis alal athar, atas athar-athar riwayat. Wal Bazzaru bi isnadin hasanin, dan Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya, masih berkenaan dengan silaturahim, menjalin hubungan satu sama lain, mengokohkan hubungan persaudaraan dan kekerabatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mempererat hubungan persaudaraan antara kita dan antara kerabat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam penutupan untuk sementara bulan Sya'ban, karena kita menjelang bulan suci Ramadan. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Fakhruddin, Bapak Haji Fakhruddin, bahwa ulun insyaallah hari Senin nanti, Senin lusa akan berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah kemarin diajak oleh salah seorang muhibbin untuk berangkat ke sana, dan ajakan itu mendadak. Ya, namanya diajak untuk ke Baitullah dan ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kita menolak. Kalau diajak ke lain mungkin kita menolak. Kalau diajak ke sana, wah, enggak bisa ditolak-tolak gitu. Karena yang menggerakkan hatinya pada hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipermudah. Mohon doa dari pian semua. Dan mudah-mudahan pian semua juga diberikan rezeki dan langkah untuk bisa sampai ke sana. Yang belum pernah, mudah-mudahan cepat berangkat. Yang sudah pernah juga demikian, insyaallah bisa berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta ridha, minta maaf jika ada yang tidak berkenan di hati pian dari penyampaian ulun ataupun sikap dan tingkah laku ulun. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Di sini ada permintaan dari jamaah majelis kita untuk membacakan suratul Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas dan al-falaq an-nas untuk almarhumah ibunda beliau. Yang beliau ini juga, almarhumah ini termasuk jamaah majelis yang istiqomah hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal baik sidin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan sidin, dan menjadikan akhir hayat sidin beberapa hari yang lalu adalah husnul khatimah. Juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kenikmatan untuk beliau di kuburnya, diterangi dengan cahaya ibadah dan cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalathan min suratil ikhlas wal muawwidhatain ila ruh habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwah abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin, wa ila arwah azwaji tahirat ummahatil mu'minin, wa ila arwah ahli baitihi tahirin al-mutahharin, wa ila arwah أصحابه الطيبين المهتدين التابعين لهم بإحسان يوم الدين، وإلى أرواح جميع ساداتنا العلويين، وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة صوفية المحققين، وإلى أرواح أولياء الكون أجمعين أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببها المرحومة والمغفور لها Sumarsih binti Mariono, wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat, khususan man la zaira wa la dhakira lah, Allah ghashahum birrahmatil maghfirah, yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la yaj'aluha hufratan min hufarin niran, ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر وأنت وذكر. ربنا وفقنا وفقهم لما ترضى قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وبلغنا في شعبان وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن واحفظنا من جميع المعاصي والآثام برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikianlah acara majlis ta'lim pada malam minggu yang diasuh oleh Hadratul Kiram wa Muhtaram Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid bin Salman Suzab
bahwa pada malam hari ini malam terakhir untuk sementara. Di sini juga kami beritahukan kepada seluruh para hadirin wal hadirat, para mustama'in wal mustami'at, para muhibbin rahimakumullah, pada besok malam nanti akan dilanjutkan lagi bahwa majlis ta'lim di Musalla Al-Hidayah ini dengan pembacaan kitab Nasihatul Diniyah, insyaallah taala disampaikan oleh Hadratul Kiram wa Muhtaram anak muda kita Ustaz Haji Muhammad Saifur Rahman. Seperti biasanya pada malam besok untuk malam Senin, mungkinkah mohon maaf bahwa bertempat di Masjid An-Nur. Nah, untuk Musalla Al-Hidayah bahwa untuk malam Senin besok malam bertempat di Masjid An-Nur Simpang 4 Baru, yaitu meneruskan